है डार्क नेवी ब्लू कलर एंड उसके अंदर गोल्डन, डार्क नेवी ब्लू कलर के अंदर गोल्डन, ठीक है। तो ये इसका वर्क है, इसका जैकेट ये है, एटार जैकेट এটা আছে আর এটার এই হচ্ছে পকেট আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ। ব্লাউজের কাজটা খুব সুন্দর, ये है जैकेट के साथ, बहुत स्मार्ट लुक है। साड़ी जैसे मतलब हम नॉर्मल जैसे साड़ी पहनते हैं उसका एक लुक जैसा होता है, सुंदर लुक तो होता ही है, पर जो लोग साड़ी नहीं पहन सकते हैं, যারা শাড়ি পরতে পারে না বা যাদের শাড়ি পরলে একটু অসুবিধা হয় তাদের জন্য কিন্তু এই ধরনের পার্টি ওয়্যার ড্রেস মারাত্মক সুন্দর লাগে, মারাত্মক সুন্দর দেখতে লাগে এবং খুব স্টাইলিশ। ব্যাক পোর্শন, ব্যাক পোর্শন থেকে এটা এরকম লাগছে, ফ্রন্টে এটাকে ছেড়ে পরলেও ভালো লাগে, এইভাবেও পরতে পারো, এইভাবেও পরা যেতে পারে।